बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिस्तर पर दो भाइयों को और दो बहनों को सोने से क्यों मना फरमाया। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिस्तर पर दो बहनों को और दो भाइयों को सोने से क्यों मना फरमाया है। इसके साथ साथ ये सोने के आदाब बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, रसूल पाक ने ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई फरमाई है, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन एक तिहाई ज़िंदगी गुजार देता है, इस्लाम में इसके बहुत से आदाब और सुन्नतें ज़िक्र फरमाई हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा सुकून व इत्मीनान पाएगा, बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जल्द से जल्द सोया जाए और बग़ैर किसी ज़रूरत के जागने से परहेज़ किया जाए। एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट सोया करते थे, इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हज़रत बर्रा बिन असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम दाएं करवट पर लेटा करते थे। हज़रत बर्रा बिन अज़ल को भी नबी करीम ने दाएं करवट पर लेटने का हुक्म दिया। दाईं करवट पर लेटना ही अफजल है, ख्वाह किबला की तरफ मुँह हो या पेट हो, क्योंकि इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। तीसरा अदब ये है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को बाएं रुखसार के नीचे रख लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो सबसे पहले अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि नहीं वो जानता कि क्या चीज़ इसके पीछे इसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ या मुँह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो मुंह धो लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में के हाथ में गोश्त या चर्बी की महक हो तो उसे धो लेना चाहिए। और सोने के आदाब में से एक अदब ये है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को ढांपना चाहिए। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांप दे। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। एक और अदब ये है कि सोने से पहले आग और चिराग को बुझा दें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो, दरवाज़े बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए मत छोड़ो। एक और रवायत है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज़ औक़ात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर पूरे घर में आग लगा। सोने के आदाब में एक अदब ये है कि ऐसी छत पर सोया जाए जिसके इतराफ़ में कोई आड़ हो, ऐसी छत पर ना सोया जाए जिसमें कोई आड़ ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके इतराफ़ कोई आड़ मौजूद ना हो, वो ऊपर से गिरकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है, वो बरील ज़िम्मा है। नाज़रीन किराम, अब हम अपने मौजू की जानिब आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाई या दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया। नाज़रीन, इस्लाम नहायत ही साफ़ सुथरा पाकीज़ा दीन है, इसके अहकामात इंतहाई उम्दा हैं। इस्लाम जहाँ ज़ाहिरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, इसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम माशरे को देता है जिससे हर फ़र्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहाँ इन्हें ख़ुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहाँ पर इनके बच्चों के लिए की भी अहकामात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, इन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें। जब 10 के हो जाएं तो इन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारें, इनके बिस्तरों को अलग कर दें। जब वो 10 साल के हो जाएं, इनके बिस्तर जुदा जुदा करने का मतलब है कि इनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ। इसलिए जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो बलूगत की अदना हद होती है
اور ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ سال پہلے دیا آج کے ترقی یافتہ دور میں میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں اور اس کے فوائد گنواتے ہیں۔ ناظرین، ایک کتاب کا نام ہے اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ لایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک کمرے میں سوتے ہیں ان میں جسمانی میلان کا مرض رونما ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کو سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں، کیونکہ بچے بظاہر سوتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کو بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ رات کی گہری سیاہی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اجڑ جاتی ہے، اور یہ جو چیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتی ہیں اور ابتدا ہی سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ جو بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کے سخت مخالف ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس معاملے میں سخت احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناب جامع صغیر کی شرح میں بیان کرتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر جہاں وہ سوتے ہیں الگ کر لو۔ ایک روایت ہے کہ مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی ایک حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر پر انہیں سونے کا موقع ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامی نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی اس پر پابندی عائد کی جائے، تاکہ برائی کے راستے دور ہو جائیں۔ اس لیے ہم اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو جان سکیں، اور دین کی تعلیم پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔